শর্ত নয়, খোলা মনে আলোচনার পথ। নিজেদের অবস্থানে অনমনীয় থেকে বার্তা আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের ৩০ জন প্রতিনিধি নিয়েই নিজেদের বাসে নবান্নের উদ্দেশ্যে রওনা চিকিৎসকদের। ভিডিওগ্রাফি নয়, চাই সরাসরি সম্প্রচার। মুখ্য সচিবকে বিকেল ৩:৫৩ এই মর্মে মেল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের। বিকেল ৫টার পর নবান্নে পৌঁছল আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দল। অবস্থান বিক্ষোভের স্থল থেকে মুখ্য সচিবের পত্রকে আগেই স্বাগত জানিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। বৃহস্পতিবার বেলা গড়াতেই রাজ্যের তরফে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থের পত্রে আবারও নবান্নের বৈঠকে আহুত হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। বিকেল ৫টায় আলোচনায় বসার জন্য আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের ডাক দেয় রাজ্য সরকার। তবে এর আগে মুখ্য সচিবকে ইমেল করে বৈঠকে যোগ দেওয়ার যেসব পূর্ব শর্ত রেখেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট, তার সবকটি মেনে নেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৫ দফা দাবিতে আলোচনা হতে পারে বলে জানানো হলেও মানা হয়নি লাইভ স্ট্রিমিং। নবান্নের বৈঠকে ১৫ নয়, অন্তত ৩০ করতে হবে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের সংখ্যা। থাকতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে, করতে হবে বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচার। ৫ দফা দাবির উপরেই আলোচনা চাই। বুধবার মুখ্য সচিবের ইমেলের উত্তরে এমনই জানিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাতে পরিষ্কার করে দেন, খোলা মনে আলোচনায় শর্তারোপ কাম্য নয়। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় মাননীয় প্রধান বিচারপতির যে বেঞ্চ প্রিসাইড করছিলেন, সেখানে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট ৯ তারিখে ডিরেকশন দিয়েছেন যে গতকাল মঙ্গলবার ৫টার মধ্যে তাদের কর্মবিরতি তারা তুলে নিক এবং কাজে ফিরুক। আমরা গতকাল ৫টা অবধি বলেছি যে আমরা দেখেছি যে তারা ফিরবেন কি ফিরবেন না। আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস রাখছিলাম তারা মান্যতা দেবেন। এই অর্ডারটা তো, ডিরেকশনটা তো অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের, এবং যেটা মাননীয় মুখ্য সচিব বললেন যে সবাই ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, প্রত্যেককে সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্ট এটাকে তো মান্যতা দিতে হবে, তার সঙ্গেই গতি প্রকৃতি সবকিছু মানিয়ে চলতে হবে। সুতরাং আমরা ভেবেছিলাম যে তারা তুলে নেবেন। চন্দ্রিমার প্রতিক্রিয়াতেও অনমনীয় ছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। ৪ শর্তের সঙ্গে খোলা মনে আলোচনায় বিরোধ নেই জানিয়েছিলেন তাঁরা। बताया है, कुछ बात वहाँ पे उन्होंने बताया है जो जिसमें उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है, वो खुले मन से वेट कर रहे थे हम लोगों के डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए। तो हम लोग ये एकदम क्लियरली बोलना चाहते हैं कि हम लोग भी खुले मन से उनका ही वेट कर रहे हैं। लास्ट ये जो 33-32 दिन से जो हम लोगों का आंदोलन जो चल रहा है, जो एक अभया के लिए, न्याय के लिए जो आंदोलन है, इसमें हम लोग भी खुले मन से उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन इसी खुले मन के ही जो बात उन्होंने बोले हैं उसके ही कंटिन्यूएशन में हमने डिमांड किया था कि इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, ताकि सारे तरफ में जो स्वच्छता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको मेंटेन ताकि हो। तो ये हम लोग का जो डिमांड था वो हम लोगों को कभी नहीं लगता है कि उसमें कोई तकलीफ है। और बाकी जो हमने बोला था कि उन्होंने जो बोला कि डॉक्टर्स बार बार एक शर्त रख रहे हैं बैठने के लिए, तो हम लोग वहां पे क्लियरली बोलना चाहते हैं कि उनके तरफ से जो मेल आया था उसमें मैक्सिमम 10 पीपल बोल के जो शर्त का बात है, उन्होंने ही ये पहले स्टार्ट किया था। और हम लोगों को लगता है कि ये जो सिर्फ 10 लोग बात कर पाएंगे, ये बड़ा ही अपमानजनक है, जो हम लोगों ने कल भी बोला था। क्योंकि ये जो मूवमेंट अभी है, डॉक्टर्स जो मूवमेंट है, हम लोग पूरे वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे आके ये सिर्फ 10 जन, इसका रिप्रेजेंटेशन कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा और उन्होंने बोला कि उन्होंने एक पॉइंट उठाया है कि वो बड़े हताश हैं कि हम लोग डिमांड नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बड़े क्लियरली बताना चाहते हैं कि वो एसी रूम में बैठ के हताश हैं और हम लोग यहाँ रास्ते पे बैठ के हताश हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं, हम लोग भी ओपन करना चाहते हैं सारे डिस्कशन का जो चैनल्स है, हम लोग भी उसको खुला ही रख रहे हैं। हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग का जो डिमांड्स है वो डिस्कशन के थ्रू ही होगा। वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी बिलीव इन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग चाहते हैं बात करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो प्री रिक्विजिट कंडीशंस हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग को नहीं लगता है कि उसमें कोई गलत है। तो यहाँ पे हम लोग एकदम स्टर्न है कि हम लोग ऐसे ही बात करने जाएंगे। जी हाँ, हम लोगों का जो धरना है
वो हम लोग जैसे कंटिन्यू कर रहे थे वैसे कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, ধর্ণা মঞ্চে বোমা। আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ ঘিরে বৃহস্পতিবার দুপুরে ছড়ায় আতঙ্ক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল নিজেদের বেষ্টনীতে নিয়ে নেয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। পৌঁছয়ে বম্ব স্কোয়াড। জরুরি বিভাগের বাইরে রোগীদের আত্মীয় স্বজন দিশাহারা হয়ে পড়েন। সবাইকে ওই জায়গা থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আরজিকর হাসপাতালে জরুরি বিভাগের সামনে থাকা প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয় পুলিশ। স্বাস্থ্য ভবনের অদূরে জুনিয়র চিকিৎসকদের বিক্ষোভ অবস্থানে ঢাকের বাজনা। অন্য মাত্রা পেয়েছে আন্দোলন। প্রয়াত সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ৭২ বছর বয়সে জীবনাবসান। ফুসফুসের সংক্রমণে গুরুতর অসুস্থতা, তারই জেরে ২৫ দিন ধরে ভর্তি ছিলেন দিল্লির এইমসে। সেখানে তাকে শুরু থেকেই রাখা হয়েছিল ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে। সম্প্রতি ভেন্টিলেশনে ছিলেন ইয়েচুরি। বৃহস্পতিবার বিকেল ৩:০৩ নাগাদ প্রয়াত হন। সিপিআইএম সহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে শোক বার্তা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন, সীতারাম ইয়েচুরির জীবনাবসান জাতীয় রাজনীতিতে বড় ক্ষতি।